Ili kusoma somo lituko naye Exode 14:13-14. Akawaambia watu, msiogope, simameni tu muone wokovu wa Bwana ambao atawafanyia ninyi leo, kwa maana Wamisri ambao mliowaona leo utawaona tena hata milele, na Bwana atawapigania nyinyi na nyinyi mtanyamaza kimya. Asifu. Papa, unaweza kuendelesha tena Genèse 17:1-5. 19. Bwana akaonekana kwa Abrahamu akamwambia, mimi ni Mwenyezi Mungu, endelea mbele yangu na uwe mkamilifu, na nitafanya agano langu katikati yangu nawe, na nitakuzidisha sana. Abrahamu akaanguka kwa uso wake, Mungu akasemezana naye akisema, nami tazama, agano langu ni pamoja nawe, na utakuwa baba wa mataifa mengi. Alafu jina lako halitaitwa tena Abrahamu, lakini jina lako litaitwa Abrahamu, kwa sababu nimekufanya kuwa baba wa mataifa mengi. Merci. Acclamez la parole comme ça. Alléluia. Neno la Mungu ni uzima kwa bali beni bako na litafuta. Neno la Mungu linawapataka bushima kwa bali beni bako nalo. Neno la Mungu linampatia mtu sagesse. Neno la Mungu linampatia mtu intelligence. Neno la Mungu linampatia mtu connaissance. Neno la Mungu linamsaidia mtu kumchofea Mungu mzuri. Neno la Mungu anje kutoka mfaso moya na kukupeleka mfaso nyingine. Hakuna kitu mwanadamu anastahili kupenda sana kama kile kinatoka kama mkinywa wa Mungu. Na kile kinatoka kama mkinywa wa Mungu ndio wanataka neno la Mungu. Ni kile Mungu alisema. Ni kile Mungu alitamka. Ni kile kilitoka mkinywa wa Mungu. Na kitu kikitoka mkinywa wa Mungu hakikuwa kia kulana. Kinakuwa kia uaminifu na kinakuwa kia kweli. Kama kuko kitu mtu anapaswa kutafuta sana, kama kuko kitu mtu anastahili kutafuta sana, ni kutafuta kujua Mungu anasema nini kwa maisha. Kama mtu ayajua Mungu anasema nini kwa maisha yake, ule mtu anaweza enenda, anaweza kutembea, anaweza kuishi akizania kwa Mungu amuasiste, kumbe Mungu iko na muasiste, basa mtu akomprendre kusema kwa Mungu. Na kama mtu akomprendre kusema kwa Mungu, anaweza kutafuta na kashinda kujua kama Mungu anasemezana. Mama yote kitu unatafuta, usitafute premièrement richesse. Usitafute premièrement bitu unaweza kuwa nayo. Usitafute premièrement bitu vinaonekana, tafuta kile kinachoonekana. Na kile kinachoonekana ni parole ya Mungu. Maana iko kashe mlango ya Mungu. Ile kisatoka viko tizia inaweza kubadilika. Si courante inaweza kubadilika.
maisha yako ya kila siku inaweza kushanje. Vie spirituelle inaweza kushanje. Vie yako ya kimwili tu ya kawaida normal inaweza kushanje. Parce que Mungu alisema. Na tena ilituko nayo nasema remets le combat entre les mains de Dieu et tu seras couronné. Remets le combat entre les mains de Dieu et tu seras couronné. Mweke Mungu bukomvi bwako, nao utatoka ukiwa umewina, nao utatoka ukiwa umevishwa taji, nao atakukurone kwa sababu kuko atake kwa atake na ukaiwina, na hapo ukishawina unaweza kwa kurone kwa sababu ulijua kukande parole ya Mungu. Haleluya, haleluya. Juni apendaka kinipatia amen ya nguvu, tafutanifanya niko na avance zaidi. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Alors qui amen. Tushasikia sana concernant Israeli. Na tusasumbukia mingi concernant thème inetuko na. Inasema remets les combats entre les mains de Dieu et qui sera couronné. Ba prédicateur mingi bashapita hapa na bakabaonesha comment utaremettre bukomvi bwako mikono ya Mungu. Ukijua kuremettre bukomvi bwako mikono ya Mungu, ni pale unaweza kuwa couronné, même si tant unaweza kukawia ki utakuwa couronné kwa sababu ulireconnaître comment utamettre bukomvi bwako mikono ya Mungu. Problème sio bukomvi. Problème ni kujua kuburemettre bukomvi yako mikono ya Mungu. Ndio inakuwa problem. Lakini kama utajua kuburemettre bukomvi bwako mikono ya Mungu, unaweza kutoka vainqueur, unaweza kutoka vainqueur même si baenemi wako mingi. Unaweza kutoka vainqueur kwa sababu ulijua comment utaburemettre mikono. Na njia ya kwanza ya kuburemettre ni kujua kumsikiliza Mungu. Kama mtu akijua kumsikiliza Mungu, hakuna kina anaweza kushinda kwa sababu alireconnect, alisava kama atamsikiliza Mungu. Maana ukipenda kupeleka maombi sana bila kusikia Mungu anasema nini, pale maombi yako utaona kama IGB, kumbe maombi yako unapata maresponse bila kujua. Haleluya. Mtu anapaswa kujua kumsikiliza Mungu, na kwa kumsikiliza Mungu anaweza kuwina mambo yote. Beaucoup de gens se posent pourquoi Israelite chaque fois banakosea Mungu, Mungu alikuwa akiwafuata na wakuokoa. Israelite balienda Egypte, lakini Mungu alienda kaokoa Egypte. Les gens se posent pourquoi Dieu alienda kuwafuata kawaokoa tena, même si balimtenda zambi, même si balimwacha, même si balimkosea, pourquoi Mungu aende kuwaokoa tena kule Egypte? Kuko kitu gani kile kilifanya Mungu atoke mbinguni? Kwa sababu Biblia inasema Mungu akashuka akasema naenda kuokoa. Balimkosea, balimtenda zambi, balimwasi, lakini bado Mungu alishuka ili apande kwenda kuwaokoa. Tunajiuliza ni kinini kilifanya mpaka Mungu aende kuwaokoa pale bado tena balimkosea? Nini kilimpuse je aende tena kuwaokoa Waisraeli? Ukisoma Biblia, Waisraeli balienda Babeli, tena Mungu anaenda kuwaokoa kule. Waisraeli banatenda tena zambi, Mungu anaenda tena kuwaokoa kule Babeli. Les gens se posent maintenant, ni nini kinafanya Mungu tena aende kuwaokoa kule ku Babeli, isapokuwa walimtenda Mungu zambi? Haleluya. Kwa kusoma Biblia, watu wanajiuliza kama kesho mingi jua pate kukomprendre
kile kile Biblia inasema, na wakisha kiko pan wakipata kuiweka mvi courant ama vi quotidien ama maisha kila siku, ili wapate kuyatembelea na wapate kuina mkila mama inayoanza kupitia. Haleluya! Bado unatulisaka, hata na unaweza kutuliza, lakini utajuliza kama unasoma Biblia. Kama unakuwa na bidii ya kusoma Biblia, unaweza kujuliza hii kesho pamoja nani. Pourquoi Mungu Baisraeli wanamtenda dhambi, Baisraeli wanamkosea, lakini Mungu atoke kumbingu tena aende kuokoa Israeli. Baisraeli wanatenda dhambi mkana, tena Mungu anaenda kuokoa kule Babeli. Aikishi hapo Mungu anapokoa na barua pa mingi. Lekesho tunajiulizaka, kinini kinafanyika Mungu ashuke aende kuokoa bwana wa Israeli tete? Kile kitu kikikuwa maisha yako, utakuwa naona Mungu atakuwa na kupigania mavita yote. Mimi si unaweza kukafese moma sote. Enjoy utaona mkono wa Mungu. Kama ukikuwa na kitu hiki tunaenda kuongelea leo, mimi si wewe utakufa, mtoto wako wa mtoto yako, mtoto mkana naye utaacha, Mungu atampiga, atakupigana juu yako. Kama ukikuwa na kitu tutaenda kusumbulia leo, bado Mungu ana suivre Baisraeli kwa Egypte ili aende kupoko. Ni kinini kinafanya Mungu aende tena Egypte hapa uko Israeli? Nemsi bali mtenda sana. Ni kitu ambacho watu wanakuwa kichwa. Ni question yenye watu wanakuwa kijipoze. Ni nini kinafanya Mungu awatafute Baisraeli? Pourquoi Mungu asiwe exterminer bana mtenda dhambi sana? Pourquoi Mungu asiwaterasie bana mtenda Mungu dhambi sana? Pourquoi Mungu asiwadetruire? Pourquoi Mungu asibangamishi bote na baishi mpaka tena Mungu aende tena kuboko? C'est question que beaucoup de gens se posent. Na ukipata réponse à question, ukiapplique mashako, utaona mashako, même si tu traverses dans un moment difficile, unaweza kuona mkono wa Mungu. Haleluya, haleluya. Tulisomea katika Genèse 17 1 14 à 1 na pas 5 17 1 5. Biblia inatuambia pale habari za Abraham. Mungu anamuita Abraham ili aende kumbariki, na katika hii verse tutaiongelea sana, lakini mbele safika hapo, acha nikwambie kitu kile tutaenda kusumbulia leo, ama sute ninashimama nayo. Haleluya, haleluya. Kwa bado yuko naandika, banaweza kuandika la alliance, la alliance, alliance. Bangala banaweza kuandika boyokani au kondima. Alliance ni nini? Ama alliance ni nini? Ama boyokani ni nini? Ama kondima ni nini? Kanjo mlingani. Alliance ni mapatano au makubaliano, au ni pale mnapoambiana mtu fulani kitu fulani juu mpate kukiakomplir. Haleluya, juu mpate kukiakomplir mwenaye. Na katika hali ya kuakomplir inapasa kila mtu akuwe attentif
kila mtu akuwe suple, asivunje katika ile mapatano yenye mlipata. Alliance ni mapatano au makubaliano yenye batu bade au batua bene wanaweza kusikilizana ili wapate kutembelea kitu mshauri. Na hapa batu wakitembelea kwa kitu, hata kama mtu mmoja akipata problem mabali watu wajahi, uye mtu mwingine anaweza kumsaidia, kwa sababu katikati kuko ni alliance, kwa sababu katikati kuko na mapatano. C'est comme ça usisahau. Tena tuna grand terme nasema remets le combat entre les mains de Dieu et tu seras couronné. Remets le combat entre les mains de Dieu et tu seras couronné. Weka ugomvi bwako mikono ya Mungu nao utatoka kunywa. Kama kuna kuwa na bugomvi ni bwako. Mungu akwakina bugomvi hata siku hii. Bugomvi ni bwangu. Mungu akwakina bugomvi hata siku moja. Me bugomvi bwako bunaweza kuwa bwa Mungu kama katikati kukukia alliance. Haleluya. Haleluya. Kama kwa nifata mzuri, haleluya. Haleluya. Sijui kama kuko mtu kwa nikomprende Swahili ama nishani. Haleluya. Est-ce que Swahili yangu kuna kuko nikomprende bien? Ema Swahili ko bien comme juu kama nisikisema mingi na Swahili ya comprendre ni bule. Haleluya. Njoma ndapenda kama nikitika mimi napenda kusema amen, na kwa inamaanisha kwa nitaki kusikia kama pale niko asema nabo wako wanisikiliza. Haleluya. Haleluya. Il est vivant. Il est ressuscité. Alors qui acclamait. Bugomvi ni bwako, abuko bwa Mungu. Kinaweza kufanya Mungu aingilie bugomvi bwako au Mungu apate kuingilia bugomvi bwako mpaka kukuwa na kitu kitafanya liaison katikati. Kama hakuna kitu kinaweza kufanya ukushikamanishwa na kila kitu, Mungu aweze pata njia ya kuingilia mambo yako. Unaweza kumwomba Mungu ukiona kama Mungu akusikilize, lakini kama ukitafuta kitu kitakushikamanisha, kitu kitakuatashe na Mungu, kitu kitakushikamanisha na Mungu, na ukikipata na kukiaplike, utaona Mungu atakuja kukusaidia, kwa sababu ulijua kumwita. Na kinachoita Mungu mu maisha ya mtu ni agano au mapatano. Inaweza kumfanya Mungu akutafute même si tu as péché, kama kuko mapatano. Haleluya. Batoto wanaweza kufa ukaacha batoto juu ile mapatano endelee. Mungu apate kuendelea na batoto yako. Mimi wasiamu wewe ushakufa, mimi nishakufa, puke Mungu apate kuendelea kizazi changu mpaka katikati kukuwa na Yesu, ama kukuwa na mapatano, ama inaitwa alliance ama magano. Kama hauna agano na Mungu, unaweza kufa wewe, na ulikuwa mwombaji, lakini batoto yako mwisho akasofri. Haleluya. Ulikuwa mtumishi, batu walikujua, ulihubiri kwa nguvu, batu walikujua, ulisema kwa nguvu, batu walijua kama huyu ni mtumishi. Mimi si uko mtumishi, kama una kitu unaweza kukufa
na batoto yako bakabakia bakisibiri, bakabakia msouffrance, kwa sababu hakuna kitu kene Mungu anaweza kukumbukia kwa familia yako, na kitu kene Mungu anaweza kukumbukia kwa familia yako ni agano ama alliance ama kubaliano yale ulipatana na Mungu wako. Haleluya! Israeli wanamtenda Mungu zambi, Baisraeli wanamtenda Mungu zambi. Mungu anasirika, anabatupa Mwegypte baende sufri na njala, baende sufri na pauvreté, baende sufri na maladi, baende sufri na mavado ya Egypte. Banasibiri mpaka kuma mikongo kunaandika majina kwa sababu ya sibisio inayosibiri Mwegypte. Haleluya! Kwa sababu ya mateso yanawateseka Mwegypte mpaka maumivu yao, hata wakilia machozi yatoke tena. Hata kianzalia hawezi toka tena machozi, kwa sababu machozi isakauka na kulia. Iliarifu ngoma, mtu anaweza kulia ukazaniko na cheka, kumbe machozi isakauka kukisha macho. Lama isakauka kwa sababu ya kulia sana, kwa sababu ya kulia sana. Nafika mpaka machozi hayenzi toka tena macho, macho nakauka. Mtu kuna lia siko acheka, na tena mtu kuna cheka kumbe kuna lia, kwa sababu ya machozi. Kwa nini? Ni kinini kinaweza kufanya Mungu apate kutafuta kule? Ni agano, ukipenda ukinaweza kuifanya. Haleluya, haleluya. Mungu aliwafuata Egypte kwa sababu kulikuwa na agano katikati. Ile alliance ile ilikuwa pale katikati ndio ilifanya Mungu aende kuwatafuta. Ndio alifanya, ukisoma Isaya 3:9 nasema Mungu akasikia kilio chao. Haleluya! Acha kwa nifunue kwanza. Mungu ukiingia ndani sana, Mungu akusikia kulia kwa Waisraeli, bali Mungu alijirapele alliance yenye alifanya na Abraham. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungu akusikia kulia kwa Waisraeli. Juu Waisraeli bako natenda zambi, meme si bako katika msofransi, bako na shirika katika maibada ya sanamu, bako na shirika katika mambo ya kubaya. Kukua Mungu atasikia malikilio changu wakati katika ubaya. Lakini Mungu ukiingia ndani sana, utajua kama kene Mungu alisikia, kene Mungu aliangalia, akuangalia machozi yapo, aliangalia alliance yeye alifanya na Abraham. Haleluya! Kwa kilichotoa Misri sio machozi yao, sio mateso yao, sio kulia kwao, bali kuna 100% ya Mungu va exterminer na basikwete nako. Hapana 99%, 100% net. Mungu angeweza kuangamiza na watakuwa tenako, na Mungu alikuwa na kosa, kwa sababu kulikuwa na zambi, walikuwa tena zambi sana. Kilichowagade ni kwa sababu katikati kulikuwa na alliance. Kama kuko kitu Mkristo anastahili kutafuta, ni kukuwa na alliance yeye na Mungu. Haleluya, haleluya. Hii mambo ni mambo ya kutafuta kwa bidii yako yote, kuliko richesse, kuliko kila kitu. Ni alliance. Je répète,
unaweza kuwa mtumishi, unaweza kuwa servitrice, unaweza kuwa servita, ukakufa na batoto yako bakabakia wako na sipi, bakabakia wako na teseka mateso mpaka ile kuhuzunisha, même si ulimtumikia. Kama wewe amkuku alliance, lakini kama ndani yako kuna alliance na Mungu, utakufa ndio kama mwanadamu, lakini wewe unaweza kuwa benefit kwa watoto yako, kwa sababu uliacha kitu kile Mungu atakuwa kukumbuka yako. Haleluya, haleluya. Boyokani au kontima alliance. Haleluya. Kunakuwa na chanisho ya maalliance. Alliance zote haziko moja, lakini kunakuwa na different ya maalliance. Kunakuwa na alliance ya ndoa, kunakuwa na alliance ya fiançailles, kunakuwa na alliance ya uchumba ama urafiki, kunakuwa na alliance ya familia, kunakuwa na alliance ya pays, kunakuwa na alliance ya mtu na mtu, kunakuwa na alliance ya Mungu na mtu. Haleluya. Kunakuwa na alliance ya Mungu na mtu, kunakuwa na alliance ya Mungu ya mtu na miungu. Haleluya. Kama leo bado unasiliwa, ni kwa sababu kuko hii alliance ya mwisho. Haleluya. Kwa sababu ya hii alliance ya mwisho ndio inafanya bado si tu Afrika hapa ndio tunasibiri sana, kwa sababu zetu, mama zetu wa zamani hawakubali kwenda kulingana na conscience. Hawakujua Mungu ni nani, hawakujua Mungu ni nani. Waliamini kama Dieu existe, mais il y a d'autres vitu vile wanaonaka hivyo, vile vitu vile vinaonaka vinaweza kuona maisha ya kesho mbali sana, vinaweza kuona miaka ya kesho ya mbali sana, inaweza kuona miaka ya mbele sana. Miungu ni malaika, ni wale pepo machafu ambao wanaingia katika vitu ama watu hivyo, wanaweza kuona mbele na kujua mwakani 25 kutakuwa na changement ya mzuri, na kama kutakuwa na changement mzuri, ili kwa tupate kubloke generation en generation mpaka tufanye kitu fulani hapa katikati. Na kitu kile kinafanyikaka ni kufanya alliance na mtu tu. Akifanya alliance na mtu, huyu mtu aweze enda nini pa, même si atende Europe, même si atende Afrika, même si atende n'importe wapi, kule agano itamfuata, kwa sababu kuko na mpata. Haleluya, haleluya. Agano na Mungu. Na ni vile vile pamoja na Mungu. Mungu akitaka kumbariki mtu, Mungu akitaka kukupeleka mbali, Mungu akitafuta kukubariki, hawezi kuya tu na kukubariki. Haleluya. Kama ni wewe Mungu, najua umaliumba mbingu
akaumba dunia na akaumba na bahari. Ni kusema ule Mungu mwenye anakuwa na kontrole ciel, anakuwa na kontrole terre, anakuwa na kontrole mer. Ule Mungu akipenda kukubariki, kitu cha kwanza anafanyaka ni kufanya alliance na wewe. Nikasema alliance na tofauti na alliance ya pastor haitakuwa yako. Haleluya. Alliance ya evangelist haitakuwa yako. Alliance ya mtu na mtu haitakuwa yako. Nikasema hapo kwanza alliance nafanya nini? Inaachana. Sikina mimi chance aliobei alliance. Maana mimi niko na alliance na inaweza kwa sababu papa for ashifo. Haleluya. Invite kufanya fast na ule mtu niko na alliance. Haleluya. Epuka sana kufanya fast na ule mtu niko na alliance na Mungu. Ule mtu mwenye niko na alliance na Mungu akisema tu neno maisha yako ile utapamba na utasipi. Haleluya. Analilia, analiomba, aliomba Mungu nipatie mtoto, Mungu nipatie mtoto, Mungu nipatie mtoto, Mungu nipatie mtoto. Leshu ene mweneko na alliance na Mungu. Sasa nifika tu pa pembeni yana akaanza, wewe mwanamke uko kunalia. Akaambia Bwana wangu niko tafuta mtoto kwa Bwana, nisikukunya pombe, sikulefika, lakini niko lea mpeka sana. Sikia tu neno la mweneko na alliance na Mungu. Anamwambia leo uende Bwana akutendee jinsi unapenda. Mweneko na alliance na Mungu. Ukikuwa na alliance na Mungu, uko na neno nguvu ya kusema na kitu kababa. Kwa sababu mlipatana Mungu. Mungu hautaniacha. Kwa sababu ningepatana wewe, niko na alliance na wewe ya kufanya kazi yako. Hivyo ukipamba mtu mwenye na alliance na Mungu, unakufa na utapotea. Kwa sababu ulipamba fashi ya baba. Kwa uliataka fashi ya mbaya. Haleluya. Ukikuwa na alliance na Mungu, buloji zile nguvu ya kisa, utakuwa kutambuka na mafieri. Uko natembea na fieri. Kwa sababu alliance inakupatia liberte. Na kama mtu akikuwa na liberte, anaweza kuenda partout, anaweza kutembea partout, anaweza kuishi partout, kwa sababu kuko kitu kinakuna kwa mwakompanye, na kile kwa mwakompanye ni alliance niko naye na Mungu. Anatoka Mungu iko partout, na kama Mungu iko partout, fasi yote na kufika Mungu iko pale. Haleluya. Haleluya. Tafuta kufanya alliance na Mungu, usitafute makuta kwanza. Ukimtafuta Mungu, ukitafuta makuta, utapata makuta tazibaya. Enjo hizi utakuya na makuta ya disipare. Ukitafuta mariage, utaolewa, wanakuoa, unazana, ukishazana mtoto wako anakomea na mtoto wako anaishi kama wewe. Na ukikufa na vitu vyote vinaisha na muwe na Mungu unaisha. Lakini kama ukifanya alliance na Mungu, unaacha generation en generation. Wanakuwa protege kwa sababu ya Mungu. Liberté, alliance inaleta uhuru. Alliance, kitu kingine alliance nasema, alliance inaleta protection. Alliance inaleta protection maisha yako. Alliance inaleta protection nyumba yako. Alliance inaleta ulinzi mu maisha yako. Alliance, kama kuko kitu secret utajua. Batu ba zamani hakuna kitu balikuwa na respecte kama vile kufanya alliance. Kama kuko kitu kitu bila respect, ilikuwa ni alliance. Ndio kitu kwa bila respect, ilikuwa ni alliance. Zamani kitaka kumfanya mtu kitu, atawaambia tufanye alliance.
Gideon pale kushozeni Kenzi. Bale watu walikuwa mfalme na Baisraeli. Na Mungu alibambia Baisraeli, mwende mwemkana mutetue kila nyumba, kila mahoteli, kila familia, muue, muestrelia, mutegase, muangamize, musiache hata kila kitu kimoja. Mupomone, muangamize, muue, musiache hata mtu, musiache hata mtoto, musiache, msirumie, musipagone, muestrelie, mupomone, muangamize, kwa sababu wale wanaliasa ni muue pote, musiache hata mtu. Gideon akamwambia Yoshua, akasema hapana, tufanye nini? Jua mabatu akifika basi tuue. Gideon tukiwapelekea makuta abata tuitika watatuwa. Tukiwapelekea mao watatuwa. Tukiwapelekea matiama watatuwa. Tukiwapelekea makondo watatuwa tu. Tukiwapelekea kila kitu watatuwa tu. Iko sana utasema nifanye nini? Tuende kwa Mungu. Ukimpelekea makuta ofani tutauza misemi na shapani. Ukitafuta nini? Itaishia pale. Tafuta kufanya alliance na Mungu. Tafuta kufanya alliance na Mungu. Ni kusema ukuwe na kitu kitakufanya Mungu akisha kukumbuka, atakukumbuka wewe, anakumbuka generation yako yote. Haleluya. Mimi si wewe utakuwa. Nitakufa sasa. Kila mtu atakufa. Lakini kama nitakuwa nimefanya agano na Mungu, Mungu atakumbuka kile kazi. Atangalia alliance. Inaleta protection. Pale yake. Sasa basta fanya alliance. Ile kufanya alliance, Jose akashituka hebu. Kumbe hapa batu Mungu alisema tubaue pote. Tushafanya nabo alliance. Tutabifanya je? Na kama tushafanya nabo alliance, hatuwezi vunja alliance, kwa sababu tulisema tunafanya alliance kwa jina la Bwana. Na kama tunafanya alliance kwa jina la Bwana, haiwezi kuvunjika. Njoo mama yangu, frere wangu, ukimtumikia Mungu, usimtumikie Mungu na mablaki. Ukimtumikia Mungu, usimtumikie Mungu na mablaki. Kama ni kumtumikia, mtumikie sana. Usitafute benediction. Usitafute Mungu akuelekee kwa masomo. Usitafute Mungu akupatie kitu fulani. Tafuta sana Mungu akufanye alliance na wewe. Akifanya alliance, vitu vyote unaweza kupatia. Haleluya. Haleluya. Usitafute baada kutoka Mungu. Tafuta Mungu afanye na wewe alliance. Kwa sababu alliance inaleta liberte huru. Alliance ina protege mbali milioni milioni. Gideon abakubaua. Même si Mungu alisema baba uwe abakubaua. Haleluya. Abakubaua. Kiliko balina nini? Ni agano. Ni alliance inafanya. Tafuta sana umtumikie Mungu. Usimtumikie tu Mungu kwa sababu ya makuta. Mungu nibariki, Baba nibariki, angalia kuteswa kwangu. Tumika saa au tafuti kitu kwa Mungu. Tumika tu. Kama ni kutumika, tumika tu. Usitafute baraka, usitafute Mungu. Wewe tumika tu. Mungu akisha kukupromete tu, inaita kwa kwako, itaenda kushinda nasi. Kumbuka, usipimake hata siku moja kufanya fasi na ule mtu mwenye alliance na Mungu. Haleluya. Utasibia nyumba yako yote inaweza kuangamia, ikateseka. Kama tu ukifanya fasi na mtu wa Mungu, kama ukifanya blage na ule mwenye kuna alliance na Mungu. Haleluya. Njoo maana
itakuwa super. Lakini usiku nikipata kanema tutazungumzaka alliance kipa. Ile alliance même si unaweza kosa kwa patro, même si unaweza kuwa na watoto 1000, même si unaweza kuwa na makuta gani, même si unaweza kosa tembea wao, ile alliance kipa ikipale tu tarudia. Mungu akapatana atuongelea. Haleluya. Nikusema Mkristo wa iko na akili amtafutaki Mungu Jumapili, amtafutaki Mungu juu ya mabitu, anamtafutaka Mungu amtumikie bure, lakini kwa Mungu hakukwake pia bure, na kwa Mungu hakukwake pia bure. Mungu atakulipa pia. Mungu akukumbusha. Mungu akitaka kukubariki hata kubariki tu. Akitaka kubariki baraka ya nguvu sana, anatafutaka afanye na wewe alliance. Alliance iko na makondisyon. Haleluya. Alliance aitembeake bure. Alliance inatembeaka na makondisyon. Inatembeaka na makondisyon. Usifanye hiki, usipambe hiki, usifanye hiki, ukifanya hiki mimi na wewe mba hatuna. Akukwaki alliance bila kondisyon. Haleluya. Ndio maana kila Mkristo kuko batu hapo washafanya alliance na Mungu mkuu, lakini bana vunjaka ile alliance kwa sababu hawajui makondisyon ya alliance ya Kristo. Haleluya. Na kwa Kristo kuko alliance, na ile alliance haitembeaki bure, inatembea na makondisyon katikati. Ukivunja maisha yako yanaisha pale. Penda sana frère, sœur, papa, tafuta kufanya alliance na usitafute makuta premièrement, usitafute richesse premièrement, usitafute mariage premièrement, usitafute voyage premièrement, usitafute mabien premièrement, usitafute protection premièrement, usitafute liberté premièrement. Tafuta premièrement kufanya alliance na Mungu. Kupitia ile alliance ndio inaweza kuproteger wewe, batoto yako, bakana yako, batu bote. Ukikufa unamtumikia kama Mungu na ukikuwa na alliance, batoto yako batadisparaître bure kule. Haleluya. Niwe karibu nawe hata katika taabu, niwe karibu, niwe karibu nawe. Niwe karibu nawe. Lakini comprendre message itakusaidia ujue kuomba na ujue kama utaenda upate kupokea kitu kile kinatoka kwa Mungu. Haleluya. Haleluya. Ni vile alliance ya ndoa, alliance ya fiançailles, alliance ya urafiki, alliance ya familia, alliance ya pays, alliance ya mtu na mtu, alliance ya Mungu na mtu, alliance ya mtu na miungu. Haleluya. Na hizo alliance zote zinafanya kazi. Haleluya. Malianse zote nataka kama zikuiti, zote zinafanya kazi. Na ukivunja alliance utakufa, utakuwa maudhi, kwa sababu alliance inakupambanisha.
hautatoka hapa, alliance itakukokota. Ukitaka toka, alliance itakukokota. Unaenda wapi? Ukijiachanisha kwa kinguvu, kwa sawa na kuba inaweza kukungola lako. Anakukutoa vitu kwa sababu ulishikamanishwa, ama ulipambanishwa, ama ulikuwa kukuunganisha. Njoo problem ya kwanza, miungu. Miungu hii inasikia kama idol, haitakupa ikiwa ikwe Freemason, ikwe Illuminati, ikwe maikaka, haitakupatia kama makuta kama umefanya alliance. Haleluya! Haitakupatia kitu chote kama umefanya alliance. Na ni kwa Mungu vile vile. Mungu hawezi kukubariki kama anakubariki unakuwa na baraka mpaka kwa leo. Tunajua kama yafanya naye alliance hawezi kukubariki. Unaweza kuishia za kukuhe, unapata za kuemea, unapata za kuuza tomso, unaweza kuuza tilapia, unapata za kuuza kuishi. Ile ni mambo ya sio mambo. Ile kabaraka kadogo kisa unasema anawapatia ndege na vitu vingine. Ile ni baraka pia wapati bote. Haleluya! Kwa shie na tunapendaka Mungu atubariki, tufanye vitu vingine pia kushangaisha pata. Kitu cha kwanza tunapaswa kutafuta ni kutafuta tukue mualianse na Mungu. Haleluya! Kama una mualianse na Mungu, unaweza kusania Mungu, nilimtupia mambo yangu, iko sawa vile Mungu akunisikia, iko sawa Mungu akuniona, iko sawa Mungu akuniangalia. Hapana, jipoze kesho, eske ndani yangu niko na alliance na Mungu? Haleluya! Eske ndani yangu niko na alliance na Mungu? Alliance haikufaki. Haleluya! Kama kuko kitu inakikufaki ni agano au alliance, abikufaki. Meme si mwenye alitia ile alliance anaweza kufa, lakini alliance inabakia tu na shimama. Alliance inaweza bakia tu na shimama. Alliance na bakia tu kishimama. Asa ya Mungu, unaweza kufa lakini batoto yako, baba toto yako, bakanu bote wanaweza kubenefise kwenye kazi ulitumika. Kama ulitumika tu ukirespekte, ukienda sawasawa na agano na mapatano na uaminifu, wewe mnipatana na Mungu wako. Haleluya! Kama ukienda selo ile mapatano ya mnipatana, unaweza kuweza. Haleluya! Mtu anapaswa kutafuta agano alikufaki. Mimi siwezi kuongelea agano ya ndoa. Jumia hapa niko sibatere wa nguvu. Siwezi kuongelea agano ya ndoa, ni papa ndio anaweza kuongelea agano ama alliance ya ndoa. Haleluya! Siwezi kusema hata alliance mimi naijua, lakini siwezi kusema maana yafika Mungu asema maana sina mwanamke. Haleluya! Siwezi kuisema maana sijui profondeur. Naweza kuijua theory lakini sijui pratique. Haleluya! Ndio maana siwezi kusema. Haleluya! Mais fais attention na hili agano ama alliance en fiançailles. Usikuwe na promettre kila kitu mchumba wako. Kunikusema alliance ni kusema, lakini bila tunakuwa bamba na bloke. Ni maneno nasema lakini biko bloke. Unaweza kwenda kuolewa na mwanamume mwingine. Unaenda kuoa na mwanamume mwingine. Unaweza oa na mwanamke mwingine. Lakini kama mlikuwa mshafanya alliance na ule mfiansa kuko, inaweza kumbloke kwa sababu alliance ivunjika. Haleluya! Ndio kama kuko vitu
Batoto ya Mungu mapaswa kwa suple navyo ni kufanya alliance na mtu fulani, ni kufanya mapatano na mtu fulani. Kama mnafanya mapatano na mtu fulani, hakuna kuvunja, na ukivunja utaita kuvunja tu siku, kwa sababu alliance inakuwa inatembea na kitu kinaitwa grounding force. Haleluya, haleluya! Alliance inatembea na nguvu inaitwa ya kushuka chini. Même si telefone ni ya papa, haleluya, même si telefone ni ya papa, ikianguka chini haitapanda yule, ikishuka inashuka ndio chini na itapasuka. Même si ni ya pasteur, haleluya, même si ni ya pasteur, ikianguka tu chini itapasuka, kwa sababu chini kuko kitu kiliko na kokota, kuko nguvu na kokotaka chini, aiendaki yule. Ile ndio pipo tunachozungushaka, kuko nguvu ya kukokota chini, na kwa mpira tulipatana, shuka hapa chini, kwa sababu Mungu alisema na kila kitu kiko mdunia, kitu kikianguka tu chini lazima kiende chini, akitapanda yule. Ukikuwa planeti Mars, ukikuwa nchi ya planeti tano, ukiangusha kitu kama kile. Haleluya! Kwa sababu Mungu alipatana zile planeti zote, akaambia wewe, kitu kikianguka kitabaki kinaganda, akitanguka. Lakini kikikuwa planeti tano, kikianguka tu pa anguka chini. Haleluya! Epuka invite mtu anakuambia tupatane, tena kitu fulani, tena kwa mfumo sinikalawa tu watapatishia nini. Anaweza kukuambia ni lawa, lakini anakubloke, anafanya alliance. Utafanya kifanya hivi, kila pita nakwambia inaweza kukufunga na utafunguliwa mpaka siku utapata alliance. Inaweza kuwa na nguvu kuliko ile ulifanya. Haleluya! Invite kufanya alliance na mtu, anaweza kuwa fiasi, anaweza kukuua kama tu ushakuwa na alliance. Hata kama umefunga ndoa, hata kama umefanya mariage, kama usafanya alina mmepatana, unasema mimi nitakoa, ndio na mimi nitakoa, kama ukumzefia kuna mwanzo, akifanya ya kukufanya hata kupanga na anaweza kukutiwa, kwa sababu kutakuwa na alliance. Alliance inawapambanisha kwanza. Invite kufanya mtu alliance. Haleluya! Benefits za alliance. Nataka maliza, wanaweza tusomea José 9:15. José 9:15. José, Yoshua 19:15. Soma Yoshua 9. Okay? 15. Yes. Nasoma jina la Yesu Kristo. Yoshua akafanya salama nao, akafanya mapatano nao ili kuwaacha wakubwa wa makutano, wakawapia. Ilikuwa kwa mwisho wa siku 3 nyuma ya kufanya mapatano nao, wakasikia ya kama walikuwa jirani za karibu nao, wakakaa katikati yao wana wa Israeli, wakasafiri wakafika kwa mji yao siku ya 3. Miji yao ilikuwa Gibeoni na Kefera na Beteti na Kiriati. Merci papa. Acclamez la parole de l'Éternel.
Kwa hiyo matazani kati ama asterisk anaweza kuandika les avantages d'entrer en alliance avec Dieu. Les avantages d'entrer en alliance avec Dieu. Itomba ya kuzala na boyokani na zambi. Kusema umuhimu ama faida ya kukua katika agano na Mungu. Haleluya. Kuna kuwa na benefisi mtu akikuwa na agano na Mungu, na zile benefisi ndio zinaweza kutembea generation en generation. Ukimfanyia Mungu kazi, ukimtumikia Mungu, unaweza kuwa mwimbaji, unaweza kuwa intercessor, unaweza kuwa mhubiri Samia, unaweza kuwa evangelist Samia. Kitu kinachotatafuta, usitafute mapie kutoka Mungu. Tafuta Mungu afanye nawe alliance, kwa sababu kama Mungu akifanya alliance na itaenda generation en generation, itatembea kutoka kwako kwenda kwa mtoto yako, kwenda kwa mkana wako, kwa sababu ya kazi ulifanya. Usishangae uko natumika na mtu kazi moya, mnapata salari moya, lakini mwenzako iko nafanya vitu vya minene kuliko wewe. Haleluya. Usishangae ukaona mtu ni mpagano, ukaona mtu anafanya mambo yene iko komplike na sio Mkristo, lakini bado iko na mabie. Anaweza kuwa na bia na ziko bien sekirize, ana buloshi, ana lawa, lakini byake vyote viko bien sekirize. Haleluya. Kwa sababu inaweza kuwa yeye kuingia kanisa, lakini kuko baba yake au mama yake au kambo yake au kampumula wake alikuwa nampendeza Mungu, alitembea sawa na Mungu, aliishi mapenzi ya Mungu, mpaka Mungu akafikia akafanya alliance na akamwambia, wewe nitafanya alliance na wewe, nitakuprotege. Mungu atakuprotege kwa sababu pale katikati kuna kwa alliance. Mkristo mjangu, ukikuwa mkanisa usitafute premièrement Mungu akubariki. Ukikuya mkanisa basi kutafuta ndoa, utapata ndoa, utazala na vinaishia pale. Haleluya. Ukikuya mkanisa tu utafute kazi, utapata kazi, na basi ukishakufa wewe unapata kazi na vitu vyote vinafia piga fini, kwa sababu bina kukonserne tu wewe, abikonserne generation yake. Njoo utaanza ona mtu alikuwa na mama gaze, alikuwa na vitu vya nini, akupama dali alitumika kazi, alikuwa mtu, lakini yeye kukufa tu pa vitu vyote vinachoma, kwa sababu ilikuwa na mkonserne yeye moya. Haleluya. Bilikuwa na mkonserne ye moya, na kama bilikuwa na mkonserne ye moya, ye ikikufa tu pa na vyote vinaisha pa, kwa sababu ni mwapake ni ye bitamfata mwenye navyo. Lakini kama katikati kulikuwa na alliance, anasema bitu, Mungu atamwambia bitu vyako mimi sio atakutendelea. L'importance ama l'importance, les avantages d'entrer à l'alliance avec Dieu. Itomba ya kuzala na boyokani na zambi. L'importance ya kuwa na uhusiano na Mungu wako. Tunapaswa kutafuta sana kukuwa na alliance na Mungu.
kitu ke alliance inaweza kupatia biko mingi, biko mingi. Unaweza kusikia tu kwa predikata nyingine iko vya mingi sana, faida ziko mingi sana za kukuwa na alliance na Mungu. Lakini kitu kinaweza kuambia nitakupatia tu vitu vingi tuombe, sitakupatia vya mingi juu biko mingi, lakini mimi nitakupatia tu bidii juu tuombe. Lakini biko mingi kama kukuwa na liberté. Alliance inakupatia liberté na kupatia uhuru. Alléluia, alléluia. Il est vivant, il est ressuscité, il est ressuscité, il est vivant. Alors qui acclamait pour la gloire de l'Éternel. Tafuta kufanya alliance, itakupatia liberté. Kama nchi fulani na fulani biko na alliance, biko na mapatano, même si fita bale bakunaanza sema twende kuibomba tele pea beza kitawambia bale na shie tuko na alliance. Haleluya. Yatasambia tuko na mapatano shie nao. Pourquoi tutaenda kwa bombarde? Pourquoi tutaenda kwa bombarde? Kwa sababu tuko na alliance nao. Haleluya. Naleta liberté, naleta unaweza kwenda nchi kwa sababu nchi na yeye iko na alliance, iko na mapatano. Alliance ukikuwa na mapatano, kama kuko lenderezo yalifanya Salomo akaoa bibi baminga, haiko juu tu ako na bibi, alijua kama nikikuwa na bibi mingi na wao mapei ya mingi, même si zile mapei zitapenda kunikombata, juu tutafanya alliance na batoto yabo. Hivyo nikikuwa na batoto yabo abada nikombate, kwa sababu wakitaka kunikombata pata kumbuka nilifanya na niko na mtoto yabo kama bibi yangu, mtoto yangu tushafanya na alliance. Haleluya. Kumbe kuoa kwake kukamsaidia akwe protege na mataifa yote ilikuwa namsunguluka. Kama kuko roi mwenye akuona mavita ni Salomo. Haleluya. Kwa sababu alitafuta kufanya alliance na mapei yote na mwantuwe juu asione vita vikimwantuwe kila siku. L'importance ya kufanya alliance. Ukikuwa na alliance na wewe, kama utatafuta kufanya alliance na Mungu, hata kama vita inaweza kukuinukia, hata kama vita inaweza kusimamia, lakini Mungu atakumbuka, lakini comprendre message itakusaidia ujue kuomba na ujue kama utaenda upate kupokea kitu kinatoka kwa Mungu. Haleluya, haleluya. Ni vile alliance ya ndoa, alliance ya fiançailles, alliance ya urafiki, alliance ya familia, alliance ya pays, alliance ya mtu na mtu, alliance ya Mungu na mtu, alliance ya mtu na miungu. Haleluya. Na hizo alliance zote zinafanya kakashi. Haleluya. Malianse zote nataka kama zikuiti zote zinafanya kakashi. Na ukivunja alliance utakufa, utakuwa maudhi, kwa sababu alliance inakupambanisha. Hautatoka hapa, alliance itakukokota. Ukitaka toka, alliance itakukokota. Unaenda wapi? Ukijiachanisha kwa kinguvu, kwa sababu na kubanga inaweza kukungola lako, anakukutoa vitu kwa sababu ulishikamanishwa, ama ulipambanishwa, ama ulikuwa kukuunganisha. Ndio problem ya kwanza. Miungu hii inasikia kama idol, haitakupa ikiwa ikwe Freemason, ikwe Illuminati, ikwe maikaka, haitakupatia kama makuta kama myafanya alliance. Haleluya.
Haitakupatana kitu chote kama umefanya alianza. Na ni kwa Mungu vile vile. Mungu hawezi kukubariki kama anakubariki unakuwa tuna baraka mpaka Kolosai yote tunajua kama ayafanya naye alianza hawezi kukubariki. Unaweza kuishia za kukuhe, unapata za kuemea, unapata za kuuza Thomson, unaweza kuuza tilapia, unapata za kuuza kuishi. Ile ni mambo ya sio mambo. Ile kabaraka kadukulu kisa unasema anawapatia ndege na vitu vingine. Ile ni baraka tu ya watu wote. Haleluya. Kwa shie na tunapendaka Mungu atubariki. Tufanye vitu vinene pia kushangaisha patu. Kitu kia kwanza tunapaswa kutafuta ni kutafuta tukue mualianse na Mungu. Haleluya. Kama una mualianse na Mungu, unaweza kusania Mungu nilimtupia mambo yangu. Iko saa vile Mungu akunisekea, iko saa Mungu akuniona, iko saa Mungu akuniangalia. Hapana, jipoze kesho, eske ndani yangu niko na alianse na Mungu? Haleluya. Eske ndani yangu niko na alianse na Mungu? Alianse haikufaki. Haleluya. Kama kuko kitu inakikufaki ni agano au alliance, abikufaki. Meme si mwenye alitia ile alliance anaweza kufa, lakini alliance inabakia tu na shimama. Alliance inaweza bakia tu na shimama. Alliance na bakia tu kishimama. Asa ya Mungu unaweza kufa, lakini batoto yako, baba toto yako, bakanu bote wanaweza kubenefise kwenye kazi ulitumika. Kama ulitumika tu ukirespekte, ukienda sawasawa na agano na mapatano na uaminifu, wewe mlipatana na Mungu wako. Haleluya. Kama ukienda selo ile mapatano yale mlipatana, unaweza kuweza. Haleluya. Mtu anapaswa kutafuta agano alikufaki. Mimi siwezi kuongelea agano ya ndoa. Jumia hapa niko sibatere wa nguvu. Siwezi kuongelea agano ya ndoa. Ni papa ndio anaweza kuongelea agano ama alliance ya ndoa. Haleluya. Siwezi kusema hata alliance memsi naijua, lakini siwezi kusema maana yafika Mungu asema maana sina mwanamke. Haleluya. Siwezi kuisema maana sijui profondeur. Naweza kuijua theory lakini sijui pratique. Haleluya. Ndio maana siwezi kusema. Haleluya. Mais fais attention na hili agano ama alliance ya fiançailles. Usikuwe na promesse kila kitu mchumba wako. Kunikusema alliance ni kusema, lakini bila tunakuwa bamba na bloke. Ni maneno nasema lakini biko bloke. Unaweza kwenda kuolewa na mwanamume mwingine. Unaenda kuoa mwanamume mwingine. Unaweza oa na mwanamke mwingine. Lakini kama mlikuwa mshafanya alliance na ule mfiansa kuko inaweza kubloke kwa sababu alliance ivunjika. Haleluya. Ndio kama kuko bitu batoto ya Mungu mapasho kwa suple nabi ni kufanya alliance na mtu fulani, ni kufanya mapatano na mtu fulani. Kama mnafanya mapatano na mtu fulani hakuna kuvunja, na ukivunja utaita kuvunja tu siku, kwa sababu alliance inakuwa inatembea na kitu kinaitwa grounding force. Haleluya. Haleluya. Alliance inatembea na nguvu inaitwa ya kushuka chini. Même si telefone ni ya papa. Haleluya. Même si telefone ni ya papa, ikianguka chini haitapanda yule. Ikishuka inashuka ndio chini na itapasuka. Même si ni ya pasteur. Haleluya. Même si ni ya pasteur, ikianguka tu chini itapasuka. Kwa sababu chini kuko kitu kilikuna kokota, kuko nguvu na kokotaka chini. Aiendaki yule. Ile ndio pitu tunachozungushaka. Kuko nguvu ya kukogota chini, na kwa mpira tulipatana shuka kwa chini.
kwa sababu Mungu alisema na kila kitu kiko mdunia, kitu kikianguka tu chini lazima kiende chini, akitapanda yule. Ukikuwa planeti Mars, ukikuwa nchi ya planeti Tano, ukiangusha kitu kama kile. Haleluya! Kwa sababu Mungu alipatana zile planeti zote, akamwambia wewe, kitu kikianguka kitabaki kinaganda, akitambuka. Lakini kikikuwa planeti Tano, kikianguka tu pa anguka chini. Haleluya! Epuka invite. Mtu anakuambia tupatane, twende kitu fulani, twende kwa mfumo. Sinikalawa tu watapatishia nini? Anaweza kukuambia ni lawa, lakini anakubloke, anafanya liasi, utafanya kifanya hivi. Kila pita nakwambia inaweza kukufunga na utafunguliwa mpaka siku utapata aliasi, inaweza kuwa na nguvu kuliko ile ulifanya. Haleluya! Invite kufanya alliance na mtu. Anaweza kuwa fiasi, anaweza kukuua kama tu mshakuwa na alliance. Hata kama myafunga ndoa, hata kama myafanya mariazi, kama usafanya alenga mmepatana, unasema mimi nitakoa, ndio na mimi nitakoa. Kama ukumzefia kuna mwanzo, akifanya ya kukufanya hata kupanga na anaweza kukutiwa, kwa sababu kutakuwa na alliance. Alliance inawapambanisha kwanza. Invite kufanya mtu alliance. Haleluya! Benefits za alliance. Nataka maliza. Wanaweza tusomea Jose 9:15. Jose 9:15. Jose Yoshua 19:15. Tasoma Yoshua 9. Okay? 15. Yes. Tasoma jina la Yesu Kristo. Yoshua akafanya salama nao, akafanya mapatano nao ili kuwaacha wakubwa wa makutano, wakawapiga. Ilikuwa kwa mwisho wa siku 3 nyuma ya kufanya mapatano nao, wakasikia ya kama walikuwa jirani za karibu nao, wakakaa katikati yao wana wa Israeli, wakasafiri wakafika kwa mji yao siku ya 3. Miji yao ilikuwa Gibeoni na Kefera na Beteti na Kiriati. Merci papa. Acclamez la parole de l'Éternel. Kwa hiyo matazani katika Astérisque anaweza kuandika les avantages d'entrer en alliance avec Dieu. Les avantages d'entrer en alliance avec Dieu. Itomba ya kozala na boyokani na zambi. Kusema umuhimu ama faida ya kukua katika agano na Mungu. Haleluya. Kuna kuwa na benefisi mtu akikuwa na agano na Mungu, na zile benefisi ndio zinaweza kutembea generation en generation. Ukimfanyia Mungu kazi,
ukimtumikia Mungu, unaweza kuwa mwimbaji, unaweza kuwa intercessor, unaweza kuwa mhubiri Samia, unaweza kuwa evangelist Samia. Kitu kinachotatafuta, usitafute mapie kutoka. Tafuta Mungu afanye nawe alliance, kwa sababu kama Mungu akifanya alliance na wewe, itaenda generation en generation, itatembea kutoka kwako kwenda kwa mtoto yako, kwenda kwa mkana wako, kwa sababu ya kazi ulifanya. Usishangae uko natumika na mtu kazi moya, mnapata salari moya, lakini mwenzako iko nafanya vitu vya minene kuliko wewe. Haleluya! Usishangae ukaona mtu ni mpagano, ukaona mtu anafanya mambo ya iko komplike na sio Mkristo, lakini bado iko na mabie. Anaweza kuwa na bia na ziko bien sekirize, ana buloshi, ana lawa, lakini byake vyote viko bien sekirize. Haleluya! Kwa sababu inaweza kuwa yeye kuingia kanisa, lakini kuko baba yake au mama yake au kambo yake au kampumula wake alikuwa nampendeza Mungu, alitembea sawa na Mungu, aliishi mapenzi ya Mungu, mpaka Mungu akafikia akafanya alliance na akamwambia, wewe nitafanya alliance na wewe, nitakuprotege. Mungu atakuprotege kwa sababu pale katikati kuna kwa alliance. Mkristo mjangu, ukikuwa mkanisa, usitafute premièrement Mungu akubariki. Ukikuya mkanisa basi kutafuta ndoa, utapata ndoa, utazala na vinaishia pale. Haleluya! Ukikuya mkanisa tu utafute kazi, utapata kazi, na basi ukishakufa wewe ulipata kazi na vitu vyote vinafia piga fini, kwa sababu bila kukonserne tu wewe, abikonserne generation yake. Njoo utaanza ona mtu alikuwa na mama gaze, alikuwa na vitu vya nini, akupa madali, alitumika kazi, alikuwa mtu, lakini yeye kukufa tu pa vitu vyote vinachoma, kwa sababu ilikuwa na mkonserne yeye moya. Haleluya! bilikuwa na mkonserne ye moya, na kama bilikuwa na mkonserne ye moya, ye ikikufa tu pa na vyote vinaisha pa, kwa sababu ni mwapake ni ye vitamfuata mwenye navyo. Lakini kama katikati kulikuwa na alliance, anasema vitu Mungu atamwambia vitu vyako mimi sio atakutendelea. L'importance les avantages d'entrer à l'alliance avec Dieu. Itomba ya kozala na boyokan na zambi. L'importance ya kuwa na uhusiano na Mungu wako. Tunapaswa kutafuta sana kukuwa na alliance na Mungu. Kitu ke alliance inaweza kukupatia biko mingi, unaweza kusikia tu kwa brand kata nini, iko vya mingi sana, faida ziko mingi sana za kukuwa na alliance na Mungu. Lakini kitu kinaweza kuambia nitakupatia tu vitu vingi tuombe, sitakupatia vya mingi juu biko mingi, lakini mimi nitakupatia tu vitu juu tuombe, lakini biko mingi kama kukuwa na liberté. Alliance inakupatia liberté, inakupatia uhuru. Alléluia, alléluia. Il est vivant, il est ressuscité, il est ressuscité, il est vivant. Alors qui acclamait pour la gloire de l'Éternel.
tafuta kufanya alliance, itakupatia liberta. Kama nchi fulani na fulani biko na alliance, biko na mapatano, même si fita bale bakunaanza sema kene kuibomba kene pea beza kitawambia bale na shie tuko na alliance. Haleluya. Yatasambia tuko na mapatano shie nao. Pourquoi tutaenda kwa bombarde? Pourquoi tutaenda kwa bombarde? Kwa sababu tuko na alliance nao. Haleluya. Naleta liberté, naleta unaweza kwenda nchi kwa sababu nchi na yeye iko na alliance, iko na mapatano. Alliance ukikuwa na mapatano, kama kuko lengerezo yalifanya Salomo akaoa bibi baminga, haiko juu tu ako na bibi, alijua kama nikikuwa na bibi mingi na wao mapei ya mingi, même si zile mapei zitapenda kunikombata, tutafanya alliance na batoto yabo. Hivyo nikikuwa na batoto yabo abata nikombate, kwa sababu wakitaka kunikombata batakumbuka nilifanya na niko na mtoto yabo kama bibi yangu, mtoto yangu tushafanya na alliance. Haleluya. Kumbe kuoa kwake kukamsaidia akwe protege na mataifa yote ilikuwa namsunguluka. Kama kuko roi mwenye akuona mavita ni Salomo. Haleluya. Kwa sababu alitafuta kufanya alliance na mapei yote na matuwe juu asione vita ikimwatuwe kila siku. L'importance ya kufanya alliance. Ukikuwa na alliance na wewe, kama utatafuta kufanya alliance na Mungu, hata kama vita inaweza kukuinukia, hata kama vita inaweza kusimamia, lakini Mungu atakumbuka, hata invite kufanya fasi na ule mtu mwenye alliance. Haleluya. Epuka sana kufanya fasi na ule mtu mwenye alliance na Mungu. Ule mtu mwenye kuna alliance na Mungu akisema tu neno maisha yako ile utapamba na utasipi. Haleluya. Analilia, aliomba Mungu nipatie mtoto, Mungu nipatie mtoto, Mungu nipatie mtoto, Mungu nipatie mtoto. Le jour ene mwenye kuna alliance na Mungu sasa ifika tu pa pembeni yao, akaanza wewe mwanamke pourquoi kunalia? Akaniambia Bwana wangu niko tafuta mtoto kwa Bwana, nisikukunya pombe, sikulefika, lakini niko lea mpeka zangu. Sikia tu neno la mwenye kuna alliance na Mungu. Aniwaambia leo uende Bwana akutendee gisi unapenda mwenye kuna alliance na Mungu. Ukikuwa na alliance na Mungu, uko na neno nguvu ya kusema na kitu kababa. Kwa sababu mlipatana Mungu, Mungu hautaniacha. Kwa sababu nimepatana wewe, niko na alliance na wewe ya kufanya kazi yako. Hivyo ukipamba mtu mlikuwa na alliance na Mungu, unakufa na utapotea. Kwa sababu ulipamba fasi ya Baba, ka uliataka fasi ya mbaya. Haleluya. Ukikuwa na alliance na Mungu, buloji zile nguvu ya kisa, utakuwa kwa tambuka na mafieri. Uko natembea na fieri, kwa sababu alliance inakupatia liberté. Na kama mtu akikuwa na liberté, anaweza kuenda partout, anaweza kutembea partout, anaweza kuishi partout, kwa sababu kuko kitu kinakuna kwa mwakompanye, na kile kwa mwakompanye ni alliance niko naye na Mungu. Anatoka Mungu iko partout, na kama Mungu iko partout, fasi yote kufika Mungu iko pale. Haleluya. Haleluya. Tafuta kufanya alliance na Mungu, usitafute makuta kwanza. Ukimtafuta Mungu, ukitafuta makuta, utapata makuta tazibaki. Enjo isi utakuya na makuta ya disparaître. Ukitafuta mariage, utaolewa wanakuoa,
Unazala, ukishazala mtoto wako anakomea na mtoto wako anaishi kama wewe, na ukikufa na vitu vyote vinaisha na muwe na Mungu mnaisha. Lakini kama ukifanya alliance na Mungu, unaacha generation en generation wanakuwa protege kwa sababu ya Mungu. Liberté, alliance inafanya inaleta uhuru. Alliance, kitu kingine alliance nasema, alliance inaleta protection. Alliance inaleta protection maisha yako. Alliance inaleta protection nyumba yako. Alliance inaleta ulinzi mu maisha yako. Alliance, kama kuko kitu secret utajua, batu ba zamani hakuna kitu balikuwa na respecte kama vile kufanya alliance. Kama kuko kitu bien respecte, ilikuwa ni alliance. Njo kitu kwa bien respecte, ilikuwa ni alliance. Zamani kitaka kumfanyia mtu kitu, atakwambia tufanye alliance. Gideon pale kushozeni fikenzi, bali watu walikuwa mfaze na Baisraeli, na Mungu alipambia Baisraeli, mwende mkana mudetruire kila nyumba, kila mahoteli, kila familia, muestrelia, mutegase, muangamize, musiacha hata kila kitu kimoja. Mupomone, muangamize, muwe, musiacha hata mtu, musiacha hata mtoto, musiacha, msirumie, musipardone, muestremine, mupomone, muangamize, kwa sababu wale wanaliasa nini? Muwe pote, musiacha hata mtu. Bagidona akamwambia Yoshua, akasema hapana, tufanye nini? Jua batu wakifika basi tuue. Bagidona tukiwapelekea makuta abata tuifika batatuwa tu. Tukiwapelekea mao batatuwa tu. Tukiwapelekea maziama batatuwa tu. Tukiwapelekea makondo batatuwa tu. Tukiwapelekea kila kitu batatuwa tu. Iko sana wote asema nifanye nini? Tuende kwa Mungu. Ukimpelekea makuta ofani tutauza mixer na shapani. Ukitafuta nini? Itaishia pale. Tafuta kufanya alliance na Mungu. Tafuta kufanya alliance na Mungu. Ni kusema ukuwe na kitu kitakufanya Mungu akisha kukumbuka, atakukumbuka wewe, anakumbuka generation yako yote. Haleluya. Mimi si wewe utakuwa. Nitakufa sasa. Kila mtu atakufa. Lakini kama nitakuwa nimefanya agano na Mungu, Mungu atakumbuka kile kazi. Atangalia alliance. Inaleta protection. Bale aja. Sasa basta fanya alliance. Ile kufanya alliance, Joseph akashituka yeku. Kumbe hapa batu Mungu alisema tubaue pote. Tushafanya nabo alliance. Tutabifanya je? Na kama tushafanya nabo alliance, hatuwezi vunja alliance, kwa sababu tulisema tunafanya alliance kwa jina la Bwana. Na kama tunafanya alliance kwa jina la Bwana, haiwezi kuvunjika. Njoo mama yangu, frère wangu, ukimtumikia Mungu, usimtumikie Mungu na mablaki. Ukimtumikia Mungu, usimtumikie Mungu na mablaki. Kama ni kumtumikia, hii mtumikie sana. Usitafute bénédiction. Usitafute Mungu akuletee kwa masomo. Usitafute Mungu akupatie kitu fulani. Tafuta sana Mungu akufanya alliance na wewe. Akifanya alliance, vitu vyote unaweza kupatia. Haleluya. Haleluya. Usitafute bala kutoka Mungu. Tafuta Mungu afanye na wewe alliance. Kwa sababu alliance inaleta liberté uhuru. Alliance ina protege
bali beliona ndiona bali Gibeon abakubaua. Même si Mungu alisema baba uli abakubaua. Haleluya. Abakubaua. Kilicho balinda nini? Ni agano, ni alliance nilifanya. Tafuta sana umtumikie Mungu. Usimtumikie tu Mungu kwa sababu ya makuta. Mungu nibariki, Baba nibariki, angalia kutesa kwangu. Tumika saa au tafuti kitu kwa Mungu. Tumika tu. Kama ni kutumika, tumika tu. Usitafute baraka, usitafute mbona. Wewe tumika tu. Mungu akisha kukupromete tu, inaita kwa kwako, itaenda kushinda. Kumbuka, usipimake hata siku moja kufanya fasi na ule mtu ana alliance na Mungu. Haleluya. Utasibia nyumba yako yote inaweza kuangamia, ikateseka, kama tu ukifanya fasi na mtu wa Mungu. Kama ukifanya blague na ule mwenye kuna alliance na Mungu. Haleluya. Ndio maana tukue super. Lakini mshiku nikipata kanewa, tutazungumzaka alliance kipa. Alliance kipa. Ile alliance, même si unaweza kosa kwa pato, même si unaweza kuwa na watoto 1000, même si unaweza kuwa na makuta gani, même si unaweza kosa tembea wao, ile alliance kipa ikipale tu tarudia. Mungu akapata ni atongelea. Haleluya. Nikusema ni Mkristo wa iko na akili amtafutaki Mungu Jumapili, amtafutaki Mungu juu ya mabitu, anamtafutaka Mungu amtumikie bula, lakini kwa Mungu hakuwaki pia bule, na kwa Mungu hakukwake pia bule. Mungu atakulipa pia. Mungu akukumbusha. Mungu akitaka kukubariki, hata kubariki tu. Akitaka kubariki baraka ya nguvu sana, anatafutaka afanye na wewe alliance. Alliance iko na makondisyon. Haleluya. Alliance aitembeake bule. Alliance inatembeaka na makondisyon. Inatembeaka na makondisyon. Usifanye hiki, usipambe hiki, usifanye hiki. Ukifanya hiki, mimi na wewe mba hatuna wewe. Akukwaki alliance bila kondisyon. Haleluya. Ndio maana kila Mkristo kuko batu apasha kufanya alliance na Mungu mkuu, Mungu mkuu. Lakini bana vunjaka ile alliance kwa sababu hawajui makondisyon ya alliance ya Kristo. Haleluya. Na kwa Kristo kuko alliance. Na ile alliance haitembeaki bure, inatembea na makondisyon katikati. Ukivunja maisha yako yanaisha pale. Penda sana frère, sœur, papa, tafuta kufanya alliance na Mungu. Usitafute makuta premièrement. Usitafute richesse premièrement. Usitafute mariage premièrement. Usitafute voyage premièrement. Usitafute mabien premièrement. Usitafute protection premièrement. Usitafute liberté premièrement. Tafuta premièrement kufanya alliance na Mungu. Kupitia ile alliance ndio inaweza kuproteger wewe, batoto yako, bakana yako, batu bote. Ukikufa unamtumikia kama Mungu na ukikuwa na alliance, batoto yako batadisparaître bure kule. Haleluya. Niwe karibu nawe,
hata katika taabu, niwe karibu, niwe karibu nawe. Ushimame.